वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत स्टडी पॉइंट। पिला माने तुमे किपरि अछ? आशा करे तुमे माने सब भलर थाओ। आज चलंतु आज आमे आरंभ करिबा क्लास 7 रो इंग्लिश बुक जैस्मिन। जैस्मिन रो यूनिट 1 अछि लर्निंग टुगेदर। तार प्रथम चैप्टर होछि द डे रिवर स्पोक। एठारे स्पोक V2 फॉर्म यूज होइछि। तार V1 फॉर्म हला स्पीक। स्पीक V3 फॉर्म होउछ तार स्पोकन। स्पीक, स्पोक, स्पोकन। नदी कहिथिबा दिन विषय। चलंतु ए विषयटी संपूर्ण भाବରେ ओडिया रे व्याख्या करी आमे बुझिबा। देखंतु लेसन आरंभ करिया पूर्व कोन देखिबा। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। हम पढ़िबा पूर्व किछि एक्टिविटीज करिबा। क्लोज योर आईज एंड quietly listen to the sound around for a minute. क्वाइट लाला शांत भाव रे एठी गोटे मिनिट पर्यंत तुमरा आखि को बंद करी तुम चतुर्पार्श्व थिबा शब्द को सुनो। दर क्वेश्चन कोन देला देखिबा। आर दे ट्राइंग टू टेल यू समथिंग। तुमे माने ना से माने तुमको किछि कहिबाकू चाहुचंती कि? ता माने होची से माने तुमको किछि कहिबाकू चाहुचंती कि? देखिबा। सेकंड क्वेश्चन, डू यू थिंक इन द थिंग्स अराउंड यू लिसन टू ऑल डे लॉन्ग। तुम भाबुचो कि से माने तुमको दिन सारा सुनुचंती। ए आंसर गुडी को कोन करबा तुम संग साथी तुमरो टीचर सहित आलोचना करो। शेयर योर आंसर विथ योर क्लासमेट एंड द टीचर। देखिबा कोन आंसर दे जिवारो। यस द साउंड्स आर ट्राइंग टू शेयर मेसेज। ए शब्द गुडी किछि वार्ता प्रदान करिथाए। फॉर एग्जांपल बर्ड्स चिर्पिंग कुड मीन इट चीयरफुल मीनिंग। पक्षीर शब्द गुडी को हमको आनंद देइथाए। रसलिंग लीव्स माइट सजेस्ट ए वाइंडी डे। जो पत्र गुड़िकर खड़खड़ शब्द गोटे पवन बहुतुबार सूचाई थाए। ट्रैफिक नॉइज माइट सजेस्ट पीपल आर गोइंग फॉर देयर डेली एक्टिविटीज। ए जो ट्रैफिक नॉइज ए शब्द प्रदूषण हवा द्वारा आमे जानुचंदी जे लोक माने से मानकर डेली एक्टिविटी करिया पे बाहर को जाउछंती। डू यू थिंक द थिंग्स अराउंड यू लिसन टू यू ऑल डे लॉन्ग? यस इट फील्स लाइक टू थिंक दैट ट्रीज रिवर इवन द विंड लिसन टू अस। आम को माने सुनी थांती गछटी हो बा नदी एंड इवन विंड पदे हमको सुनी थाए। बट दे डोंट एक्चुअली लिसन टू अस लाइक ह्यूमन। से माने मनीष भलिया सुनी न थांती। आमे जेमती डाकिले मनीष ने आंसर दियंती बा किछ कहि थांती से माने किछ कहि पारंती नहीं। बट वी टॉक टू देम इट फील्स लाइक दे आर लिसनिंग टू अस। जदि आमे तांको सहित अनुभव करिबा फील करिबा तेनु से माने हमको सुनजो बोले आमे जानी पारिबा। सेकंड बिट कोन दे देखिबा। गोटे पैराग्राफ देछि कोन देला पैराग्राफ देखिबा। जानवी वाज ए ब्राइट यंग गर्ल। शी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स एंड देयर brothers in coastal village in India. Her parents worked on the farm. She had a dream. एरा कोन डिफिकल्ट वर्ड जानिबा अछि। ब्राइट ब्राइट माने एठी उज्जवल। ब्राइट हला उज्जवल। सी लिव्ड विथ हर पेरेंट्स। पेरेंट्स माने बापा माँ को हम पेरेंट्स बोली कहा जाए। कोस्टल विलेज समुद्र पाखापाखि अंचल को हमें कोस्टल अंचल बोली कहबा बा उपकूलवर्ती अंचल हमें कहबा कोस्टल विलेज। ड्रीम है तुम रोजे स्वप्न। तेणु जानवी हूँ गोटे छोटिया झीटे। से तार बापा माँ और तीन भाई सहित सी इंडिया रे एक कोस्टाल बा उपकूलवर्ती ग्राम रे बास करे। हार पेरेंट्स वर्क ऑन द फार्म। तार हूँ बापा माँ कोटी काम करती चाष जमी रे काम करती। तार गोटे स्वप्न थिला। सी हैड ए ड्रीम। समस्त किछि ना किछि बड़ होले स्वप्न अछि। तेणु ताहार मध्य गोटे स्वप्न थिला। कौन अच्छे फास्ट क्वेश्चन, व्हाट कुड बी द
ड्रीम ऑफ जानवी। हाउ कुड सी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? यार आंसर गुड आम देखा। व्हाट कुड बी द ड्रीम ऑफ जानवी? ना जानवी ड्रीम कुड बी टू स्टडी हार्ड, से कठिन परिश्रम करिवो एंड बिकम ए ग्रेट टीचर। मे बी टीचर हो पारे, डॉक्टर हो पारे, इवेन ट्रैवलिंग द वर्ल्ड, सारा वर्ल्ड को विश्व रे से गोटे ट्रैवलर हो पारे। सेकंड क्वेश्चन कौन थिला? हाउ कुड सी मेक हर ड्रीम कम ट्रू? तार ड्रीम को किपरि पूरण करिवो? टू मेक हर ड्रीम कम ट्रू सी नीड्स टू वर्क हार्ड एंड बिलीव इन हरसेल्फ, नेवर गिव अप। तार से ड्रीम को बा स्वप्न को पूरण करने हेले कठिन परिश्रम करने को पड़ो। बिलीव इन योरसेल्फ, प्रथम तो आम निज उपर विश्वास करवा, केते आम निजे आम परिश्रम करिपरिबा। जेतेबेले तुम निज उपर विश्वास कर तुम सक्सेस हम। नेवर गिव अप, जो काम करुँच केबे आम परित्याग करवा ना जपर्यंत आम सक्सेस न होती। व्हाट इज योर ड्रीम? व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? तेणु ये तुमको क्वेश्चन पचराई, तुम मान ड्रीम कौन, तुम मान स्वप्न कौन? व्हाट कैन यू डू टू मेक योर ड्रीम कम ट्रू? तुम ड्रीम को पूरण करने तुम्हें किपरि कौन करवा उचित? तेणु समस्त ड्रीम तो भिन्न भिन्न डिफरेन्ट तेणु कौन कार को ड्रीम कमेंट मत जनइब। तेणु एटारे गोटे कि ड्रीम कि प्रोफेशन ना नहीं। माय ड्रीम इज टू बिकम ए टीचर, डॉक्टर, पायलट, लॉयर, आर्टिस्ट। इट कैन बी एनीथिंग एंड यू कैन अचीव इट। जेने तेने प्रकार यही ड्रीम को मु पूरण करी। चलतु यही विषयटी ये टेस्ट आरंभ करवा। प्रथमे गोटे छवि देइछि, से छवि को तुम लक्ष्य कर। छवि रे गोटे छोटिया झीटीए नदी कोल बसी, ता पाखरे किछि कौन पक्षी शुआटी अच्छी, आ गोटे पक्षी माछरंगा पक्षी ये अच्छी, एंडुओ एंडुओ अच्छी, आ किछि ता पाखरे बुदा अच्छी। यही पिक्चर आम देखिकी जानी पाले जे गोटे छोटिया झीटे भावुँ से दुखरे बसची। संपूर्ण अर्थ को बुझा हेले आमको टेक्स्ट पढ़ा पड़ो। चलतु टेक्स्ट आम पढ़ा। A big bright tear flashed down her nose, and another, a kingfisher, swept down its wings, an arrow of blue in the sunlight, and a green lizard slithered down to her the river's edge to bask in the sun. प्रथम आम तार डिफिकल्ट वर्ड गुड़िक जानीदबा। फ्लास्ट मीन्स, फ्लास्ट मान कौन हो? फेल इन ड्रॉप्स मेकिंग ए साउंड, ता मान हो पढ़ा। ब्राइट माने कौन तुम रोज उज्जवल जान। बिग है बड़, एनादर आउ थे, किंगफिशर रोज माछरंगा पक्षी, स्वेप्ट है तुम रोज तलू को उड़ी आसला, इट्स विंग्स माने तुम डेणा, एरो माने तीर, ब्लू माने नील, सनलाइट हो तुम रोज सूर्य किरण, एंड ग्रीन लिजार्ड, ग्रीन है सबुज, लिजार्ड है तुम रोज कौन एंडुओ, स्लिथर्ड, स्लिथर्ड है मूव्ड स्मूथली बाय स्लाइडिंग फ्रॉम साइड टू साइड। कौन देला तुम साइड टू साइड? स्लिथरा घसी हो चलवा, जमी साप घसी बंके बंके चले, झिट से चले। डाउन मान तल को, रिभर सेज मान नदी कूल, बास कहला आम शीत दिन जमी खरा कहती, खरा को बहुत पसंद करती, गरम दिन खरा को आम बहुत कौन पसंद करती ना, से देखा। तेणु यार ओडिया मीनिंग कौन हम? ए बिग ब्राइट टीयर फ्लाश डाउन हार नोज, गोटे लुहर बड़ टोपा ता नाक ऊपर देकी तल को खसुची, जमी पानी टोपाटे कौन बाल्टी पानी थी पड़े जमी गोटे साउंड सृष्टि हुए, से गोटे फ्लाश डाउन गोटे साउंड सृष्टि होने एनादर आउ थर मत से पड़ी। ए किंगफिशर स्वेप्ट डाउन, से समय कौन है गोटे माछरंका पक्षी तल को उड़ी आसी। इट्स विंग्स एंड एरो ऑफ द ब्लू इन द सनलाइट, सूर्य किरण रे तार डेणा गुड़िक किपरि देखा किपरि दृश्यमान होना गोटे तुम हूँ
ତୀର ଭଳି ବ୍ଲୁ କଲର ବା ନୀଳ ରଙ୍ଗର ତୀର ଭଳି ପ୍ରତୀୟମାନ ହେଉଛି। And green lizard slither down to the river's edge to bask in the sun. ସବୁଜ ଏଣ୍ଡୁଅଟି ଖରା ପିଇବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାଖକୁ ବା ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସୁଛି। କେମିତି ଆସୁଛି ନା ଘଷି ହୋଇ ଧୀରେ 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 ସ୍ଲାଇଡିଂ ହେଇକି ଆସୁଛି। ଏହି ସମୟରେ ଆଉ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଦେଖିବା। Dear dear said a sleepy murmuring voice, what is the matter? ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଆସେ ସେମିତି ଶୂନ୍ୟରୁ ଶବ୍ଦ ଆସିଲା। Dear dear murmuring ତୁମର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସ୍ପିକିଂ ଏ ଲୋ ଭଏସ୍। ମର୍ମରିଂ ସାଉଣ୍ଡ ତୁମେ କ'ଣ କେତେବେଳେ କର ନା ଯେତେବେଳେ ତୁମର କ୍ଲାସରେ ଟିଚର ପଢ଼ାନ୍ତି ତୁମ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କିଛିଟା ଗୁଣୁଗୁଣୁ ଶବ୍ଦ ହେଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଦ ମର୍ମରିଂ ଭଏସ୍। ମର୍ମରିଂ ଧୀର ସୁରରେ କହିବା। ତେଣୁ ଧୀର ସୁରରେ କ'ଣ ଆସିଲା ସ୍ଲିପି ଭଏସ୍ ବା ଧୀର ସୁରରେ କ'ଣ ଆସିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାଟର, କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମ୍ୟାଟର ମାନେ କ'ଣ ତୁମର ହେଉଛି ଘଟଣା। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ଜାହ୍ନବୀ was startled because she was sure she had been quite alone. It could not have been the lizard, and the kingfisher was up in the thicket of the bamboo eating the fish it had caught. It could not be the parrots, because parrots shrieked, and this was such a sleepy voice. She looked around her. There was not a soul in sight. She was rather scared and wanted to run away. এই ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଆମେ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିବା। startled ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ ସରପ୍ରାଇଜ ହେଇଯିବା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବା। ଆଉ କ'ଣ ତୁମର ଅଛି କ୍ୱାଇଟ୍ ଏଲୋନ୍ ମାନେ ଏକୁଟିଆ। thicket ହେଉଛି ତୁମର ଏ ଡେନ୍ସ ଗ୍ରୁପ ଅଫ ବୁଶେସ୍ ଏଣ୍ଡ ଟ୍ରିଜ୍, ଯୋଉଠି କିଛି ବୁଦା ଥାଏ ଗଛ ଥାଏ ସେଇଟା କ'ଣ thicket ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ତାପରେ ତୁମର ହେଉଛି shrieked କ'ଣ ହଉ ତୁମର made a high pitched sound, ହଁ। ଆଉ କ'ଣ ହେଲା ଏଠି ସୋଲ୍ ହେଲା ତୁମର ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ଆଉ ଏଟା ହେଉଛି ସ୍କେୟାର୍ଡ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ଭୟଭୀତ ଡରିଯିବା। ରନ୍ ହେଲା ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା। ଆଉ ରାଦର ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ବରଂ। ଓକେ ବୁଝିବା ଓଡ଼ିଆରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଜିନିଷଟାକୁ। ଜାହ୍ନବୀ ୱାଜ୍ startled, ଜାହ୍ନବୀ କ'ଣ ହେଲା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା। ବିକଜ କାରଣ she was sure she had been quite alone, କାହିଁକି ସିଏ ଡରିଗଲା କାରଣ ସିଏ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ସେ ଏକୁଟିଆ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। It could not have been the lizard, ସେ କହୁଛି ଏହା କେବେ ଲିଜାର୍ଡ ହୋଇ ନପାରେ। And the kingfisher was up in the thicket of the bamboo eating the fish it had caught. Kingfisher ତା ପୂର୍ବରୁ ମାଛ ଧରି ସେ ବୁଦାରେ ବସିକି ଖାଉଛି। It could be the parrots, ଏହା କେବେ ଶୁଆ ହୋଇ ନପାରେ। Because parrots shrieked, କାରଣ ଶୁଆର ସ୍ୱର ଅତି ଉଚ୍ଚ ସୁର ଥାଏ, ଚିତ୍କାର କରିବା ଭଳି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ସ୍ଲିପି ଭଏସ୍ ଥିଲା ନା, ଏ କେବେ parrots ହବ ନାହିଁ। This was a sleepy voice. She looked around her, around ମାନେ ଚାରି ପାଖକୁ ଦେଖିଲା। There was not soul in sight, କିଛି ଏଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। She was rather scared, wanted to run away, ସେ ବରଂ ଡରିଗଲା ଓ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ହଉ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ କ'ଣ ଦେଇଛି। You should not cry, you know, the voice went on, and you really should not be scared when you have been coming here to see me every day, well, almost every day. ଏଟାରେ କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନାହିଁ। ଦେଖ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସିଲା କ'ଣ ଡିଅର ସେଡ୍ ସ୍ଲିପି, ମର୍ମରିଂ ଭଏସ୍ କ'ଣ ଥିଲା ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାଟର, କ'ଣ ଥିଲା ଭଏସ୍ଟା ପ୍ରଥମ ଥିଲା କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ ଦ ମ୍ୟାଟର। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଭଏସ୍ ଆସିଲା You should not cry, you know, the voice went on, ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ଆସିଲା You should not cry,
तुम्हें कांदिबा उचित नुहे एंड यू रियली शुड नॉट बी स्केयर्ड तुम्हें डरिबा उचित नुहे कारण व्हेन यू हैव बीन कमिंग हियर टू सी मी एवरीडे कारण मते तुम्हें प्रत्येक दिन देखा करने को आस ऑलमोस्ट एवरीडे प्राय प्रत्येक दिन तेणु तुम डरिबार किसी आवश्यक नहीं तुम जदि तुम घर को केवड़े किए अचिना लोक आसे तुम्हें सांगे सांगे डरीज जदि तुम घर को प्रत्येक दिन से लोकटी आसुथब से लोक तुम्हें डर से कथा तुम प्रत्येक दिन तो ये तुम्हें आसुच तुम्हें डरिबार आवश्यक नहीं देखिबा नेक्स्ट जानिपारे चित्रटीर संपूर्ण भाव बुझीपार देखो सी puzzled it was such a voice like the river it could not be the river well tell me all about it said the river for it was the river I have got to hurry to reach the sea you know कौन डिफिकल्ट वर्ड देखिबा एटी पजल्ड पजल है तुम द्वंद्व पड़ा कन्फ्यूज हो जाती कौन जिन आम यदि कल्पना न कर जानी न पारिबा पजल हो जाती हरी हरी है तुम कौन व्यस्त तरबरिया हवा तुम स्कूल जावा समय लेट हो तुम तरबर हो जाऊ जमी लोकटी ऑफिस जावा समय तरबर हो से जाऊँच रिच रिच माने जाइए पहुँचवा तुम गंतव्य स्थल जा पहुँचवा देख से कौन कला सी पजल्ड सी मीन्स के जानवी वाज पजल्ड जानवी पजल हो गला इट वाज सच वॉइस लाइक द रिवर से चिंता कला रिवर वॉइस हो पारे कि इट कुड नॉट बी द रिवर फिर से कहूँ ना ये रिवर केबे शब्द हो न पारे से आउ थे शब्द शुणागला रिवर से कहूँ से द रिवर वेल टेल मी ऑल अबाउट तुम तुम विषय मत किसी कह कारण आई हैव गॉट टू हरी टू रीड द सी यू नो तुम्हें जान मु मोर समुद्र जाइए मिसबार अच्छी जीवाक अच्छी तो मत तुम विषय शीघ्र मत कह यू कन्फर्म हो गला किए जानवी कन्फर्म हो गला जे नदी एटी नदी मो सहित कथा चाहूँगी ये क्लीयर है कि से तार कहवा आरंभ कला देखा पैराग्राफ कौन देछि दे वेंट लेट मी गो टू स्कूल सेड जानवी आई आस्क्ड माय मदर व्हाई आई कैंट गो टू स्कूल लाइक माय एल्डर ब्रदर गोपी एंड रामू एंड मदर had replied you are too small baby maybe later but when she was 5 little Ramu was born and mother still said maybe next year Janvi mind your little brother while I go to the fields now she was nearly 10 and minding little Appu who was the smallest they don't want me they only she stopped with a sob डिफिकल्ट कौन देखा मे भी तुम रोचे बोध हुए लेटर है कौन परे आ माइंडिंग है माइंडिंग तुम जत्न नवा नियरली तुम कौन नियरली तुम रोचे पाखापाखी आ तुम सब है कौन सबटा हूँ तुम सब हूँ कोहबरा कांद दे वोंट लेट मी गो टू स्कूल सेट जानवी जानवी ये कहूँ से मते स्कूल को जीवाकू देबे नहीं आई आस्क्ड माय मदर मो माँ को पचारि व्हाई कांट गो टू स्कूल लाइक माय एल्डर ब्रदर गोपी एंड रामू मु रामू आ गोपी भलिया कहीं मु स्कूल जाई परिबि नहीं एंड मदर हैड रिप्लाइड मामा मते रिप्लाई करथिले कोन
यू आर टू स्मॉल बेबी तुम्हें छोट छुआ अछ मे बी लेटर परवर्ती समय तुम्हें जीव बोध हुए परवर्ती समय तुम्हें जीव बट व्हेन शी वाज 5 जेतବେଳେ ତାକୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା लिटिल रामू वाज born जन्म होइथिला रामू माने जाह्नवी की ଯେତେବେଳେ 5 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ରାମୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା एंड मदर स्टिल सेड से समय ମଧ୍ୟ ମାମା କ'ଣ କହିଥିଲେ मे बी नेक्स्ट ईयर ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ସମୟ ହେଇନି ଆର ବର୍ଷକୁ ତୁମେ ଯିବ ମାଇଣ୍ଡ ଜାହ୍ନବୀ ମାଇଣ୍ଡ ୟର ଲିଟିଲ ବ୍ରଦର ତୁମେ ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅ ହ୍ୱାଇଲ୍ ଆଇ ଗୋ ଟୁ ଦ ଫିଲ୍ଡସ୍ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କ୍ଷେତକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି ବା ଚାଷ ଜମିକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି ତୁମେ ସାନ ଭାଇଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବ ନାଓ ସି ୱାଜ ନିୟରଲି 10 ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାହ୍ନବୀ କି କେତେ ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ନା 10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ୟା ମଧ୍ୟରେ ମାଇଣ୍ଡିଂ ଦ ଲିଟିଲ ଅପୁ ଯେତେବେଳେ ଅପୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥାଏ ତାର 3 ଭାଇ କିଏ କିଏ ହେଲେ ଗୋପୀ ହେଉଛି ବଡ଼ ଭାଇ ତାପରେ ଜାହ୍ନବୀ 2 ଭାଇ ତାପରେ ରାମୁ ଏଣ୍ଡ ଅପୁ ହୁ ୱାଜ ଦ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଥିଲା ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ଦେ ଡୋଣ୍ଟ ୱାଣ୍ଟ ମି ସେମାନେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ ବା ମୋତେ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଦେ ଓନ୍ଲି ସି ଷ୍ଟପ୍ ୱିଥ୍ ସପ୍ ସେ ଖାଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ରହିବ ବା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ହୋଇକି ଏଇ ସବୁ କଥା ନଦୀକୁ ଜଣେଇଲା ଦେଖିବା ତାପରେ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଉଛି I am scared to go to school and I am so old now. They will never let me go, but I want to go. I want to learn to read like Gopi and Ramu. I want to know why spiders are yellow in flowers. Why bamboo trees rustle. Why the moon always comes from behind the hills, never the other way. Why the baby fish in the field water become frogs. Why? यार डिफिकल्ट वर्ड्स कौन देखिबा होजी स्पाइडर तुमर होजी कोन बुढ़ियाणी बुढ़ियाणी बसा देखथिबो किपर एटी चित्र देखो केमति जे करची तापर रसल रा कोन लाइट साउंड मेड बाय लीव्स रबिंग एगेंस्ट इच पत्र को पत्र जो घसीला पर जो शब्दटी सृष्टि हुए ताको से रसल साउंड बोली कहा जाए पत्रर खसखस शब्द ओडिया रे मीनिंग देखिबा आ कोन देइछ एटी आई एम स्केयर्ड टू गो टू स्कूल मते डर लागो स्कूल को जिया पई एंड आई एम सो ओल्ड नाउ मु मोर एज हे गलानी स्कूल जिबा बयस केते 5 वर्ष 6 वर्ष भीतर स्कूल जीवा हबो 10 वर्ष हो गलानी तेणु से स्कूल जीवा पई डरुची दे विल नेवर लेट मी गो सेमान मते जीवाकू देबे नाही बट आई वांट टू गो मोर इच्छा अछि स्कूल को जीवा पई आई वांट टू लर्न टू रीड लाइक गोपी एंड रामू और गोपी बड़ा मते पाठ पढ़िबार अछि आई वांट टू नो व्हाई स्पाइडर्स आर येलो इन येलो फ्लावर्स कहीं बुढ़ियाणी हलदिया फूल हलदिया देखा जाए व्हाई बाम्बो ट्रीज रसल कहीं बाउंश पत्र गुड़िक खड़खड़ शब्द करती व्हाई मून ऑलवेज कम्स फ्रॉम बिहाइंड द हिल कहीं सब बेले मूनटी पहाड़ पछरे आसुची नेभर अदर हुए कहीं अन्य बाट देक आसुना व्हाई द बेबी फिश इन द फील्ड वाटर बिकम फ्रॉग कहीं छोट छोट माछ गुड़िक बड़ हो बेंगर परिणत होती यही भाया क्वेश्चन ता माइंड सब अच्छी जेहेतु से स्कूल जाइनी तार से कौन जिनस विषय से तार धारणा ना यही सब क्वेश्चन गुड़ से माइंड अच्छी नेक्स्ट पैराग्राफ कौन दे देखा स्टॉप सेट द रिवर यू मेक मी ब्रीथलेस so many ways I can tell you where the moon goes the river said secretly it goes down towards the sea I have seen it always takes the same way over the mountains and down to the sea like me एरा डिफिकल्ट कौन अच्छी ना ब्रीथलेस
ବ୍ରିଥଲେସ୍ ମାନେ ଶ୍ୱାସରୋଧ କେତେବେଳେ ଆମେ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଥିବା, ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇବା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଲାଗେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲର ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହେଉଥିବ, ଖେଳ ହେଉଥିବ, ଦୌଡ଼ିକି ଆସିଲା ପରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ ଫିଲ୍ ହୁଏ, ହେଲା ବ୍ରିଥଲେସ୍। ସିକ୍ରେଟଲି ହେଲା, ତୁମେ ତ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ସବୁ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା ଅଛି ନା, ସିକ୍ରେଟଲି, ସିକ୍ରେଟ୍ ହେଲା ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ। ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ, ଅଭିମୁଖେ, କୌଣସି ଜାଗାକୁ, କୌଣସି ଆଗକୁ। ହଉ, ଷ୍ଟପ୍, ଏଠି କ'ଣ ଷ୍ଟପ୍ ସେଟ୍ ଦ ରିଭର ୟୁ ମେକ୍ ମି ବ୍ରିଥଲେସ୍। ରିଭର ସେଠି କହୁଛି ତୁମେ ମୋତେ ଅଣନିଶ୍ୱାସ କରିଦେଲଣି, ବନ୍ଦ ହୁଅ, ବନ୍ଦ ହୁଅ। ମାନେ ଅନଳତାର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ କହି ଚାଲିଛି କିଏ, ଜାନ୍ଭି। ତେଣୁ ଏଠି ରିଭର ଶୁଣି ସାରି ଅଣନିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲାଣି, ସେଠି ସେ କହୁଛି ତୁମେ ରୁହ। ସୋ ମେନି ୱେଜ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବାଟ ଅଛି। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ ହ୍ୱେୟାର ଦ ମୁନ୍ ଗୋଜ୍, ଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ବତେଇବି ବା କହିବି। ଦ ରିଭର ସେଟ୍ ସିକ୍ରେଟଲି, ସବୁ ଏ କଥାକୁ ସିକ୍ରେଟଲି କିଏ କହିଲା, ରିଭର ଜାହ୍ନବୀକି କହିଲା। ଇଟ୍ ଗୋଜ୍ ଡାଉନ୍ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦ ସି, ଏ କେଉଁଠାକୁ ଯାଏ, ମାନେ ସମୁଦ୍ର ପାଖରେ ଯାଇ ମିଶିଯାଏ। ଆଇ ହାଭ୍ ସିନ୍, ମୁଁ ଦେଖିଅଛି। ଇଟ୍ ଅଲୱେଜ୍ ଟେକ୍ ଦ ସେମ୍ ୱେ, ଇଏ ସବୁବେଳେ ସେଇ ସମାନ ବାଟରେ ଯାଏ। ଓଭର ଦ ମାଉଣ୍ଟେନ୍, ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ଯାଇ ମିଶିଯାଏ। ଡାଉନ୍ ଟୁ ଦ ସି ଲାଇକ୍ ମି, ମୁଁ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତରୁ ବାହାରି ସମୁଦ୍ର ଯାଇ ମିଶିଯାଏ, ମୁନ୍ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଦେଇ ସମୁଦ୍ର ଯାଇକି ମିଶିଯାଏ। ପାର୍ଟ 1ରେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଆମେ ତ ଦେଖିବା। ଲେଟ୍ ଅସ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଦ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ହ୍ୱାଟ୍ ୱାଜ୍ ଜାହ୍ନବୀଜ୍ ଡ୍ରିମ୍, ଜାହ୍ନବୀର ଡ୍ରିମ୍ କ'ଣ ଥିଲା। ୱାଜ୍ ଇଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ହାର୍, ଏହା ତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା କି। ହ୍ୱାଏ, କିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଦ ରିଭର କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ହାର୍ ଇନ୍ ଫୁଲଫିଲିଂ ହାର୍ ଡ୍ରିମ୍, ହାଓ, ତୁମେ ଭାବୁଛ କି ରିଭର ତାଙ୍କୁ କିପରି ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କଲା, ଆଉ କିପରି। ଦେଖିବା ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇପାରେ, ଦେଖିବା। ଫାର୍ଷ୍ଟ क्वेश्चन ଥିଲା କ'ଣ, ଆନ୍ସର ହେଲା ଜାହ୍ନବୀଜ୍ ଡ୍ରିମ୍ ୱାଜ୍ ଟୁ ଗो ଟୁ ସ୍କୁଲ ଟୁ ଲର୍ନ ରିଡ୍ ରାଇଟ୍ ଲାଇକ୍ ଗୋପୀ ଆଣ୍ଡ ରାମୁ। ସେ ରାମୁ ଆଉ ଗୋପୀ ଭଳିଆ ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହେଁ, ସ୍କୁଲ ଯିବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ। ୟେସ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ହାର୍ ବିକଜ୍, ଏହା ତା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସି ୱାଜ୍ କ୍ୟୁରିୟସ୍, ସେ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଥିଲା। ଆଣ୍ଡ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଟୁ ଲର୍ନ ନ୍ୟୁ ଥିଙ୍ଗ, ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସେ କ୍ୟୁରିୟସ୍ ଥିଲା। ଲାଇକ୍ ହ୍ୱାଇ ସ୍ପାଇଡର୍ସ ଆର୍ ୟେଲୋ ଇନ୍ ୟେଲୋ ଫ୍ଲାୱାର୍ସ, ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଥିଲା ତାର, କାହିଁକି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ହଳଦିଆ ଫୁଲରେ ହଳଦିଆ ଦେଖାଯାଏ। ହ୍ୱାଇ ବାମ୍ବୋ ରସଲ୍ସ, କାହିଁକି ବାଉଁଶ ବୁଦାଟି ଖଡ଼ଖଡ଼ ଶବ୍ଦ ହୁଏ। ଅଦର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଉଡ୍ ମେକ୍ ହାର୍ ହ୍ୟାପି, ପଢ଼ିବାଟା ତାକୁ ଖୁସି ଦେବ। ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପ ହାର୍ ଫିଲ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ହାର୍ ସିବଲିଂ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ସମାନ ହେବ। ଡୁ ୟୁ ଥିଙ୍କ ଦ ରିଭର କ୍ୟାନ୍ ହେଲ୍ପ ହାର୍ ଫୁଲଫିଲିଂ ହାର୍ ଡ୍ରିମ୍, ୟେସ୍। ୟେସ୍ ଦ ରିଭର ହେଲ୍ପ ଜାହ୍ନବୀ ବାଇ ଏନକରେଜିଂ ହାର୍ ଟୁ ବ୍ରେଭ୍ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ତାକୁ ସାହସୀ କଲା ଓ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ସିଏ ଗଲା। ଇଟ୍ ଟେଲ୍ସ ହାର୍ ଟୁ ଟ୍ରାଏ ସିଟିଂ ଇନ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍, କ୍ଲାସ୍ରେ ବସିଲା। ଲିସେନିଂ ହ୍ୱିଚ୍ ଗିଭ୍ସ ହାର୍ ଦ କରେଜ୍ ଟୁ ଟେକ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ଟୁୱାର୍ଡ ଦ ଡ୍ରିମ୍, ତାର ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଏଟା ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ ଥିଲା। ପାର୍ଟ 2 ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପାର୍ଟ 2ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖିବା। Even little Ramu goes to school, said Janvi. Pity the school is not by the sea, said the river. Then I could take you along, you know, but I suppose I could not relay. Really, you would get your feet wet, and what would never do. I am afraid there is only one thing you can do. ଦେଖିବା କ'ଣ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଅଛି। ପିଟି, ପିଟି ହେଲା ତୁମର ଦୁଃଖର ସହିତ ବା ଦୁଃଖର କଥା। ୱେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ତୁମର ଉଦା ହେଇଯିବା, ପାଦ ଉଦା ହେଇଯିବା ୱେଟ୍। ସପୋଜ ତୁମର କ'ଣ ହେଲା, ତୁମର ମନେ କରିବା। ଏତିକି ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ଅଛି। ସେଟ୍ ଜାହ୍ନବୀ କ'ଣ କହୁଛି ଏଠି, ଇଭେନ୍ ଲିଟିଲ୍ ରାମୁ ଗୋଜ୍ ଟୁ ସ୍କୁଲ,
ରାମୁ ଛୋଟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି। ରିଭର ସେଠି ଆନ୍ସର ଦଉଛି କଣ ଦେଖିବା। ରିଭର ସେଡ୍ ପିଟି ଦ ସ୍କୁଲ ଇଜ ନଟ୍ ବାय ଦ ସି ଦେନ୍ ଆଇ କୁଡ୍ ଟେକ୍ ୟୁ ଏଲୋଙ୍ଗ ୟୁ नो। ଯଦି ମୋ ରିଭର ସାଇଡରେ ବା ମୋ ଯିବା ବାଟରେ ସ୍କୁଲଟି ଥାନ୍ତା ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ଦୁଃଖ ସହିତ କହୁଛି। ବଟ୍ ଆଇ ସପୋଜ ଆଇ କୁଡ୍ ନଟ୍ ରିଏଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ କାରଣ ୟୁ ଉଡ୍ ଗେଟ୍ ୟୋର ଫିଟ୍ ୱେଟ୍, ତୁମର ପାଦ ଉଦା ହେଇଯିବ। ଫିଟ୍ ମାନେ କଣ? ପାଦ ଉଦା ହେଇଯିବା। ଦ୍ୟାଟ୍ ଉଡ୍ ନେଭର ଡୁ, ସେଟା ବି କେବେ କରିହବ ନାହିଁ। ଆଇ ଏମ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ଦେୟାର ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ। ଆଇ ଏମ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍, ମୁଁ ଭୟଭୀତ ଅଛି, ତଥାପି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ତୁମେ କରିପାରିବ। ୱାନ୍ ଥିଙ୍ଗ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ। ଦେଖିବା ସେ କଣ ସେଇ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ କରିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫରେ ଦେଖିବା। ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ ଆସ୍କ ଜାହ୍ନବୀ। ୱେଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ ସେଡ୍ ଦ ରିଭର। ଏଠି ରିଭର କହୁଛି ତୁମେ ସେଡ୍ ଆସ୍କ ଜାହ୍ନବୀ। ଜାହ୍ନବୀ କହୁଛି କ୍ୟାନ୍ ଆଇ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ, ତ ହଁ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି। ୱେଲ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅପ୍ ଟୁ ୟୁ ସେଡ୍ ଦ ରିଭର। ରିଭର ସେଠି କହୁଛି କଣ? ୱେଲ୍, ହଁ ତୁମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତୁମେ କରିପାରିବ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। Seems to me little girls can do as much as little boys. They swim as fast as the little boys. You just sleep along one morning and sit there in the school and listen to what is going on, and maybe the teacher will let you stay. कौन दिया डिफिकल्ट अच्छी तुम एज फास्ट एज फास्ट एज है तुमर द्रुत गति रे। आउ स्विम है तुमर कौन पहरिबा। आ स्लीप एलोंग है कौन तुमर लुचि करी जिबा। आ होची तुमर एति देख कौन होला। सीम टू मी लिटिल गर्ल कैन डू एज मच एज लिटिल बॉयज। छुटिया झीटे जहाँ करि पारे, छुटिया बालकटे मध्य सेतिक सिया करि पारे। दे स्विम, से माने पहरी पारंती एज फास्ट एज लिटिल बॉयज। एठी बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल। एठी नदी बुझेइची बॉयज एंड गर्ल्स आर इक्वल। गोटे झीटे जहाँ करि पारिबो गोटे मध्य से करि पारिबो। से रिवर एडवाइस दउची यू जस्ट स्लीप एलोंग वन मॉर्निंग। दिने प्रभात तुम कौन करिवो लुचि करी जीवो। सीट देयर इन द स्कूल, स्कूल रे कि बसिबो एंड लिसन टू व्हाट इज गोइंग ऑन, सुनिबो कौन हट चली। मे बी द टीचर विल लेट यू स्टे। बोधवे तुम शिक्षक तुमको एठी रहिया पई कहि पारि थांती, कहि पारंती। नेक्स्ट कौन देखिया कौन है। I could not gasp Janvi. I could not. They would scare me. They would chase me out. Gasp कौन है लाडी? To breathe hard, quickly or with difficulty. भयभीत हो जिबा ना कौन होता तुमर होची दीर्घ निश्वास छाड़िबा। स्केयर माने भयभीत होबा। सेठी दीर्घ निश्वास छाड़ी से कहूचे आई कुड नॉट मु करि परिबिनी। दे वुड स्केयर मी, से माने मते भयभीत डराइबे, भयभीत कराइबे। दे वुड चेज मी आउट, मते से माने गुड़ाई तड़ी देबे, तेणु मु यह करि परिबे नाही। देखिबा नेक्स्ट कोन होची। द रिवर लाफ्ड, यू स्केर्ड? द रिवर सेड, you when you are not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump or the big train rattling past that bridge. Trains are noisy, I prefer ships and the river. कौन डिफिकल्ट दिटा अछि। क्लम्प, क्लम्प हला कोन ए स्मॉल ग्रुप ऑफ ट्रीज ग्रोइंग टुगेदर। सेही थिकेट जा क्लम्प सा सिनोनिम भलिया बुदा। क्लम्प हला बुदा। आ रेटलिंग साउंड हला नॉइज मेड बाय शेकिंग थिंग्स। रेलगाड़ी जीवा समय जो शब्द सृष्टि हुए ताकू आमे कहिबा। खड़ खड़ शब्द सृष्टि करिबा।
रिभर लाफ्ड रिभर सेठू हसिला ए कथा सुन सारा परे जानवी ठारू से हसिला यू स्केयर्ड तुम्हें डरिबो व्हेन यू आर नॉट अफ्रेड ऑफ द ग्रीन लिजर्ड जेतलो तुमे गोटे ग्रीन लिजर्ड को एंडो को डरुना और ऑफ द स्नेक द बैम्बो क्लम्प बुदार थिबा बाउंस बुदार थिबा साप को तुमे डरी ना जानवी स्टार्टेड कहीं जानवी जान नथिला जे बुदार साप अछि बोली और बिग ट्रेन्स राटलिंग द पास द ब्रिज जो ब्रिज रो ट्रेन टी ब्रिज रो गला बेले जो शब्द सृष्टि करे ताकू मध्ये तुमे डरू ना ट्रेन्स आर नॉइजी ट्रेन जो जाए गोटे प्रदूषण सृष्टि करे गोटे नॉइज साउंड सृष्टि करे तेणु ट्रेन्स आर नॉइजी एत कथा तुमे डरुन से नदी कहूँ रिभर सेड आई प्रिफर शिप्स नदी कहूँ आई प्रिफर शिप कहीं से शिप के प्रिफर करती पसंद करती कहीं सी साउंड करे ना तेणु रेलगाड़ी ठारू से कम साउंड करे तेणु से नदी से तार तार मन पसंद तार कौटी हुए ना हो शिप ताको लाइक करे देखिबा नेक्स्ट Janvi never knew the snake lived in the bamboo clump. What are sheeps? She asked. जानवी जानी नथिला सेठी कोन जो बांस बुदार साप थिला बोली तर सी आस्क्ड सी मीन्स जानवी आस्क्ड व्हाट आर शीप शीप कौन जहाज कौन जेहेतु से पाठ पढ़ी नाही स्कूल जाई नाही तेणु कौन से कौन कौन विषय तार धारणा नाही तेणु शीप कौन बिग बोट्स सेड द रिवर सो बिग that they can take hundreds of people and they sail along the sea with lights that shine all night कौन डिफिकल्ट रहला एठी बिग बोट्स मान बड़ डंगा सो कैन हंड्रेड्स ऑफ पीपुल शहे लोक सेल माने जल यात्रा करती जो माने जल जो जहाज रे जाती सेल कहे जल यात्रा कहे साइन है तुम किरण करवा चिकमिक शब्द माने लाइटिंग करवा जमी आकाश रे तारा गुड़िक चिकमिक करए उज्जवल करें से साइन है किरण दबा उज्जवल करवा रिभर साइड कहूँ कौन कहला से बिग बोट्स बड़ डंगा बुझाऊँ कौन से जहाज ना बड़ डंगा एत बड़ जे से 100 लोक एकाथ से नहीं पार दे सेल एलोंग द सी से कौ माने कौटार चले सी ना समुद्र से माने जाती विथ लाइट्स दैट शाइन ऑल नाइट राति सारा से माने उज्जवल आलोक प्रदान करिथांती जानवी हेल्ड हर ब्रीथ विल दे कम हियर सी आस्क्ड जानवी एक दीर्घ निश्वास नहीं कहूँ हेल्ड आर ब्रीथ है दीर्घ निश्वास कहूँ विल दे कम हियर से माने एठाକୁ आसीबे कि सी आस्क्ड पचारुछि देखि ना देखिया पय तार क्यूरियस अछि इच्छा अछि इंटरेस्ट अछि आई एम अफ्रेड नॉट सेड द रिवर टू लार्ज यू नो चंदुस काटामारन इज गुड एनफ फॉर मी चंदू कैन टेक यू टू सी ए शिप सम डे एठी नदी बुझाउछि आई एम अफ्रेड नॉट सेड द रिवर तुम डरिबा आवश्यक नहीं टू लार्ज ये बहुत बड़ यू नो जो जान चंदुस काटा मारन इज ए गुड एनफ फॉर मी चंदूर काटा मारन मो पाई यथेष्ट चंदू कैन टेक यू चंदू तुमको नहीं जाए नहीं पारे टू सी यू शिप तुम शिप की देखिया पाई चंदू नहीं जाए पारे सम डे को दिन तुमको चंदू शिप देखिया पाई नहीं जीवो they would never let me wailed Janvi wailed means कौन टी complained in a loud voice बड़ पार्टी से कहूची कौन कहूची कांदी कांदी अभियोग करची wailed Janvi they would never let me से माने मते जीवा को देबे नहीं try going to school fast said the river remember it is up to you river एटी कहूची प्रथम काम होला ट्राए गोइंग टू स्कूल फास्ट प्रथम तुम स्कूल जाओ रिमेम्बर मन रख इट इज अप टू यू सबू तुम ऊपर निर्भर करे अप टू होला तुम ऊपर निर्भर करे प्रथम तुम स्कूल जाओ तापर कौन हो आमे देखिबा नेक्स्ट पैराग्राफ देखिबा जानवी गैदर्ड करेज
The next day she reached the school panting and out of breath and stood by the door listening while teacher read out the lesson. It was a story about a prince called Ashok who became a great king. Little Apu had fallen asleep on her shoulder. She crept nearer and nearer till she was in the back row, squatting with the other on the earthen floor. Little Apu made no noise. She listened. କ'ଣ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି ଗେଦର ଗେଦର ମାନେ ଏକତ୍ର ହବା ଗେଦର ତୁମର କୋଉଠି ଅଛି ଗେଦର ହେଲା ଏକତ୍ର ହବା କରେଜ କରେଜ ହେଲା ତୁମର ସାହସ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଲା ମାନେ କ'ଣ ଧଇଁ ସଇଁ ହବା ଆଉ ପ୍ରିନ୍ସ ପ୍ରିନ୍ସ ତୁମର ହଉଛି ରାଜକୁମାର ପ୍ରିନ୍ସ ହେଲା ରାଜକୁମାର ସୋଲ୍ଡର ହେଲା ତୁମର କାନ୍ଧ କ୍ରିପ୍ କ୍ରିପ୍ କ୍ରେପ୍ଟ କ୍ରେପ୍ଟ କ୍ରିପ୍ଟ ମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲିବା ସ୍କ୍ୱାଟିଂ ହେଲା କ'ଣ ବେଣ୍ଡିଂ her legs so that with her bottom close to the ground କ'ଣ ଗୋଇଠି ଭରା ଦେଇ ବସିବା ତଳେ ବସିବାକୁ ଆମେ ସ୍କ୍ୱାଟିଂ ବୋଲି ଆମେ କହିବା କ'ଣ ଦେଲା ଜାହ୍ନବୀ gathered her courage ଜାହ୍ନବୀ ତାର ସାହସ ଜୁଟେଇଲା ଦ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଆସନ୍ତା ଦିନ ବା ପରଦିନ ସି reached the school ସେ ସ୍କୁଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଟିଂ ଆଣ୍ଡ ଦ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବ୍ରିଥ୍ ଧଇଁ ସଇଁ ହୋଇ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା କାହିଁ ସେ ଲୁଚି କରି ଯାଇଛି and stood by her door listening while the teacher read out the lesson ପାଠ ପଢ଼ାଉ ଟିଚର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ଯାଇକି ସେ କୋଉଠି ପହଞ୍ଚିଲା ନା ଡୋର ପାଖରେ ରହି ସେ ଶୁଣିଲା it was a story about a prince called Ashok who became a great king କାହା ବିଷୟରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହଉଥିଲା ନା ଅଶୋକଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢ଼ା ହଉଥିଲା ଯିଏକି ଗୋଟେ ଗ୍ରେଟ୍ କିଙ୍ଗ ବା ବଡ଼ ରଜା ବା ଫେମସ୍ ବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଜା ଥିଲେ ଲିଟିଲ୍ ଅପୁ ହେଡ୍ ଫଲେନ୍ ଏଜଲିପ୍ ଅନ୍ ହାର୍ ସୋଲ୍ଡର ସେ ଅପୁକୁ ନେଇକି ଯାଇଛି ଲିଟିଲ୍ ଅପୁ ନେଇଯାଇ ସେ କାନ୍ଧରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ସି କ୍ରେପ୍ଟ ନିୟର ଆଣ୍ଡ ନିୟରର ଟିଲ୍ ସି ୱାଜ୍ ଇନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ରୋ ସେ ଧୀରେ 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 କ'ଣ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଚାଲି 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 ବ୍ୟାକ୍ ରୋରେ ଲାଷ୍ଟ ବା ଶେଷ ଧାଡ଼ିରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ସ୍କ୍ୱାଟିଂ ୱିଥ୍ ଅଦର୍ସ ଅନ୍ ଦ ଆର୍ଦେନ୍ ଫ୍ଲୋର ଅନ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ଆର୍ଦେନ୍ ଫ୍ଲୋର ମାନେ ଆର୍ଦେନ୍ ମାନେ ମାଟିରେ ଯାଇକି ସେ ଆଣ୍ଠୁ ମାରିବା ଗୋଇଁଠି ଭରା ଦେଇ ସେ ଯାଇକି ବସିଗଲା ଲିଟିଲ୍ ଅପୁ ମେଡ୍ ନୋ ନଏଜ୍ ସିଏ ବି କିଛି ସାଉଣ୍ଡ କରୁନାହିଁ ସି ଲିସେଣ୍ଟ ସେ ସବୁ ଯାହା କ୍ଲାସରେ ପଢ଼ାଉଥିଲା ସେ ଶୁଣିଲା ଦେଖିବା ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି Where did you spring from, little girl? asked the teacher. And what is your name? You are new in my class. Spring from ମାନେ ହଠାତ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କିଛି ଖବର ନ ଦେଇ ହଠାତ୍ ଆସି ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚାନ୍ତି ସେ ଟାଇପ୍ର ହଠାତ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଧର ବାପା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଘରକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଛି ଖବର ନ ଦେଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସି ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗ ଫ୍ରମ୍ Where did you spring from, little girl? asked the teacher କହୁଛନ୍ତି ତୁମ ଝିଅ ତୁମେ କୋଉଠୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୟୋର ନେମ୍ ତୁମ ନାମ କ'ଣ ୟୁ ଆର୍ ନ୍ୟୁ ଇନ୍ ମାଇ କ୍ଲାସ୍ ମୋ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମେ ଫାଷ୍ଟ ଅଛ କି ବା ପ୍ରଥମ ଅଛ କି ସେଇ ସମୟରେ ନା ସି ଇଜ୍ ଗୋପି ସିଷ୍ଟର ଗୋପି ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ said one of the boys it is a Janvi said another so you are a Gopi's little sister nice lad Gopi lad ହେଲା ତୁମର ପିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଆଉ ଜଣେ ପିଲା କହୁଛି କ'ଣ କହୁଛି ସେ ହେଉଛି ଗୋପୀର ସିଷ୍ଟର ଗୋପୀର ଭଉଣୀ ଗୋପୀ ଇଜ୍ ଦ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ସେ ଆର କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଜାହ୍ନବୀ ୟା ନାଁ ହେଉଛି ଜାହ୍ନବୀ ଆଉ ଜଣେ ସେ କହୁଛି ଏଠି ସେଡ୍ ଦ ଏନାଦର ଏଇ ହେଉଛି ଜାହ୍ନବୀ ସୋ ୟୁ ଆର୍ ଏ ଗୋପିଜ୍ ଲିଟିଲ୍ ସିଷ୍ଟର ତେଣୁ ସେ ହେଉଛି ଗୋପୀର ଲିଟିଲ୍ ସିଷ୍ଟର ସାନ ଭଉଣୀ ନାଇସ୍ ଲ୍ୟାଡ୍ ଭଲ ପିଲା ଗୋପୀ ନାଇସ୍ ଲ୍ୟାଡ୍ ଗୋପୀ ଗୋପୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭଲ ପିଲା ଇଫ୍ ୟୁ ରିଏଲି want to come to my school Janvi the teacher had said we talk to your father about it don't worry we will find a way ଟିଚର ଏଠି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଜାହ୍ନବୀ କି ତୁମେ ସତରେ ଯଦି ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବ
ମୁଁ ତୁମ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି, ତୁମର ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ଗୋଟେ କିଛି ବାଟ ବାହାର କରିବା। ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କ'ଣ ଦେଖିବା? ଜାହ୍ନବୀ saw the teacher walking up the steps to their gate next evening when she was lighting the lamp. ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ବତୀ ଜାଳୁଥାଏ ସେତେବେଳେ ଟିଚର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆସୁଥିବାର ସେ ଦେଖିଲା। She could see her father scratching his cheek the way he did when she was worried. The teacher was nodding and saying something she could not make out, and mother said, "Little Janvi, I shall miss you when you go to school. Girls should learn as much as they want. When I was your age, I wanted to go to school, but your grandmother said no. But now I am glad the teacher came to talk to your father." କ'ଣ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହେଉଛି? ମେକ୍ ଆଉଟ୍ ତୁମର ହେଉଛି କ'ଣ? ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ବୁଝିବା। ଏଠି ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ? ସ୍କ୍ରାଚ୍ ହେଲା ତୁମର କ'ଣ? କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା। ଚିକ୍ ହେଲା ଗାଲ, ଆଉ ନଡିଂ ହେଲା ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇବା। ମେକ୍ ଆଉଟ୍ ତ ବୁଝିବା ଆଉ। ସି କୁଡ୍ ସି ହାର୍ ଫାଦର, ବାପାଙ୍କର ଏଠି ବିହେଭିୟର ସେ ଦେଖୁଛି। କିଏ ଦେଖୁଛି? ଜାହ୍ନବୀ ଦେଖୁଛି। କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ବାପା? ସ୍କ୍ରାଚିଂ ହେଇଛି ଚିକ୍ ଦ ୱେ ହି ଡିଡ୍ ହ୍ୱେନ୍ ସି ୱାଜ୍ ଓରିଡ୍। ଯେତେବେଳେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥାନ୍ତି ଓରିଡ୍ ଥାନ୍ତି, ସେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଗାଲକୁ ଏମିତି କୁଣ୍ଡାନ୍ତି। ଟିଚର ୱାଜ୍ ନଡିଂ ଆଣ୍ଡ ସେଇଂ ସମଥିଙ୍ଗ ସି କୁଡ୍ ନଟ୍ ମେକ୍ ଆଉଟ୍। ଟିଚର ନଡିଂ ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇ କିଛି କହୁଛନ୍ତି, ସମଥିଙ୍ଗ ସି କୁଡ୍ ନଟ୍ ମେକ୍ ଆଉଟ୍, କିଛି ବୁଝିପାରୁ ନଥାଏ। ଏଣ୍ଡ ମଦର ସେଡ୍, ଏ ସମୟରେ ତା ମାମା କହୁଛନ୍ତି, ଲିଟିଲ୍ ଜାହ୍ନବୀ, ଆଇ ସାଲ୍ ମିସ୍ ୟୁ ହ୍ୱେନ୍ ୟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସ୍କୁଲ ପଳେଇବ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ମିସ୍ କରିବି, ଖୋଜିବି। ଗାର୍ଲସ ସୁଡ୍ ଲର୍ନ ଏଜ୍ ମଚ୍ ଏଜ୍ ଦେ ୱାଣ୍ଟ। ଝିଅ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ହ୍ୱେନ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ୟୋର ଏଜ୍, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ବୟସର ଥିଲି, ଆଇ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ସ୍କୁଲ, ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବଟ୍ ୟୋର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ସେଡ୍ ନୋ। ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମଦର ମାନେ ଏଠି ଜେଜେମା ହେବନି, ଆଇମା ହେବ। କାହିଁକି ଆଇମା ହେବ? କାହିଁକି ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ବାପ ଘରେ ଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ମନା କରିଥିଲେ। ବଟ୍ ନାଓ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଇ ଏମ୍ ଗ୍ଲାଡ୍, ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି। ଗ୍ଲାଡ୍ ମାନେ ଖୁସି ହବା। ଦ ଟିଚର କେମ୍ ଟୁ ଟକ୍ ଟୁ ୟୋର ଫାଦର, ତ କ'ଣ? ଟିଚର ତୁମ ବାପାଙ୍କ ପାଖକୁ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମ ବିଷୟରେ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କ'ଣ ଦେଇଛି? ସେଡ୍ ଜାହ୍ନବୀ, and Janvi said, "Mother, when I grow up, I will be a teacher. I will go from house to house in our village and ask all the little girls come to my school, and I will teach them all that I am going to learn." Grow up ମାନେ ବଡ଼ ହେବା। ଜାହ୍ନବୀ ସେଠୁ କହୁଛି, ମଦର, ହୁଏନ୍ ଆଇ ଗ୍ରୋ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ହେବି, ଆଇ ୱିଲ୍ ବି ଏ ଟିଚର, ମୋର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଅଛି ନା ଟିଚର। ଜାହ୍ନବୀର କ'ଣ ଡ୍ରିମ୍ ଥିଲା? ଟିଚର ହେବ, ଶିକ୍ଷକ ହେବ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଗ୍ରୋ ଫ୍ରମ୍ ହାଉସ୍ ଟୁ ହାଉସ୍ ଇନ୍ ଆୱାର ଭିଲେଜ, ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ଘର ଯିବି। ଆକ୍ସ ଅଲ୍ ଦ ଲିଟିଲ୍ ଗାର୍ଲସ, ସବୁ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଟୁ କମ୍ ଟୁ ମାଇ ସ୍କୁଲ, ମୋ ସ୍କୁଲକୁ ତୁମେ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସ। ଏଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଲ୍ ଟିଚ୍ ଦେମ୍ ଅଲ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି। ଦ୍ୟାଟ୍, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଇ ଆମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଲର୍ନ, ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପାରାଗ୍ରାଫ କ'ଣ ଦେଇଛି? And she went down the path between the fields the next morning before school began to meet the river. I did it, she told the river. I was scared, but I did, and they are letting me go. I am going to learn to write my name and sums.
and I am going to find out why our little fishes in the rice field turned to frogs. She heard the river sleepy chuckle, come again, little girl, and I will tell you all about the ships that sail the sea. She went down। ଏଠି ଚକଲ ମାନେ କ'ଣ ତୁମର ରହୁଛି? ପାଟି ଚିପି କରି ହସିବା ବା ମୁରୁକି ହସିବା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଆଉ ସମ୍ ହେଲା ଗଣିତ, ଅଙ୍କ କଷିବା। ଆଉ କ'ଣ ନା ପାଥ ମାନେ କ'ଣ ରାସ୍ତା। ଦେଖ, ସି ୱେଣ୍ଟ ଡାଉନ୍ ଦ ପାଥ ବିଟୱିନ୍ ଦ ଫିଲ୍ଡ ଦ ନେକ୍ସଟ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବିଫୋର ସ୍କୁଲ ବିଗେନ୍। ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚାଲିଲା କୋଉଠିକି ନା ଟୁ ମିଟ୍ ଦ ରିଭର, ରିଭରକୁ ଭେଟିବ। ଆଇ ଡିଡ୍ ଇଟ୍, ସି ଟୋଲ୍ଡ ଦ ରିଭର, ରିଭରରୁ ସେ କହିଲା ଆଇ ଡିଡ୍ ଇଟ୍, ମୁଁ କରିକି ପାରିଲି। ଆଇ ୱାଜ୍ ସ୍କେୟାର୍ଡ ବଟ୍ ଆଇ ଡିଡ୍, ମୁଁ ଭୟଭୀତ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇଛି। ଏଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଲେଟିଂ ମି ଗୋ, ସେମାନେ, ଦେ ମିନ୍ସ କିଏ ଏଠି? ତାଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍, ମାନେ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଦେଲେ ବା ଛାଡ଼ିଲେ। ଲେଟିଂ ମାନେ ଛାଡ଼ିବା, ଅନୁମତି ଦେବା, ପରମିସନ୍ ଦେବା। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଲର୍ନ ଟୁ ରାଇଟ୍ ମାଇ ନେମ୍, ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଲର୍ନ, କ'ଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ନା ମୋର ନାମ ଲେଖିବା ଶିଖିବି। ଡୁ ସମ୍, କିଛି ଅଙ୍କ କଷିବି। ଆଇ ଏମ୍ ଗୋଇଂ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ ହ୍ୱାଇ ଆୱାର ଲିଟିଲ୍ ଫିସେସ୍ ଇନ୍ ଦ ରାଇସ୍ ଫିଲ୍ଡ ଟର୍ନ ଇଣ୍ଟୁ ଫ୍ରଗ୍ସ, କିପରି ଛୋଟ ମାଛଟି ବଡ଼ ହେଇକି ବେଙ୍ଗର ପରିଣତ ହେଉଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ବେଙ୍ଗର ଛୋଟ ରୋଗକୁ ଟେଡପୋଲ୍ ବୋଲି କହିବା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିନାହିଁ ନା, ସ୍କୁଲ ଯାଇନାହିଁ, ଜାଣିନାହିଁ। ସେ କହୁଛି ଛୋଟ ମାଛଟା ବଡ଼ ବେଙ୍ଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି, ସେଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ସି ହାର୍ଡ ଦ ରିଭର ସ୍ଲିପି ଚାକଲ, ଏଇ କଥା ସବୁ କିଏ ଶୁଣୁଛି? ରିଭର ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ସବୁ ଶୁଣୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ବେଟା, କମ୍ ଏଗେନ୍ ଲିଟିଲ୍ ଗାର୍ଲ, କମ୍ ଏଗେନ୍ ଲିଟିଲ୍, ଆଉ ଥରେ ତୁମେ ଆସ ଝିଅ ବା ଛୋଟ ଝିଅ, ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଆସ। ଆଇ ୱିଲ୍ ଟେଲ୍ ୟୁ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ଦ ସିପ୍ସ, ଯୋଉଟା ରହିଯାଇଥିଲା ସି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଥିଲା, ତୁମେ ଆଉ ଥରେ ଆସ, ତୁମ ସି ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବି। ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଲ୍ ଦ ସି, ଯୋଉ ଯାହାକି ସମୁଦ୍ରରେ ଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି। କିଏ କହୁଛି ନା ରିଭର ଜାହ୍ନବୀକି ବୁଝେଇ ଦେଲା। ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟାକୁ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଆମର ରାଇଟର ହେଉଛନ୍ତି କମଲା ନାୟର, and extract from added from the day river spoke। କମଲା ନାୟର କ'ଣ ଗ୍ରି ଅପ୍ ଇନ୍ କେରଳ in India. She is a professional architect, author, as well as being a children's book illustrator. Her works are heavily inspired by harmonious blend of nature and architecture। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆରେ କେରଳରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ପ୍ରଫେସନାଲ, ତାଙ୍କ ବୃତ୍ତିରେ କ'ଣ ଥିଲେ ନା ଆର୍କିଟେକ୍ଟ ଥିଲେ, ଅଥର ଥିଲେ। ସେ କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ବହି ଲେଖନ୍ତି ନା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ବୁକ୍। Her works heavily inspired by the harmonious blend of nature and architecture। ନେଚର ସହିତ ତାଙ୍କ ସହିତ ପୁରା କନେକ୍ସନ୍, ଯେତିକି ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଗୁଡ଼ିକ, ଯେମିତି ଏଠି ରିଭର, କ'ଣ କିଙ୍ଗଫିସର, ଲିଜାର୍ଡ, ବାମ୍ବୋ ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ କରିକି, ନେଚର ସହିତ କନେକ୍ସନ୍ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରିରେ ଲେଖିଲେ, ସେହିପରି ସେ ଷ୍ଟୋରି ସେ ଲେଖନ୍ତି। କ'ଣ ଆମେ ଏଠି ମେସେଜ ପାଇଲେ ଆମେ ଦେଖିବା। ରିଭର ଫ୍ଲୋଜ୍ ଫର୍ ଏଭ୍ରି ୱାନ୍, ଏଜୁକେସନ୍ ଏମ୍ପାୱାର ଏଭ୍ରି ଗାର୍ଲସ। ତେଣୁ ଯେପରି ନଦୀଟି ବହିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଏଜୁକେସନ୍ ଏମ୍ପାୱାର ଦ ଏଭ୍ରି ଗାର୍ଲ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ଟି, ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଖାଲି ବଏଜ୍ ମାନେ ନୁହେଁ, ଖାଲି ଗର୍ଲସ ମାନେ ନୁହେଁ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଜୁକେଟେ ଗାର୍ଲ ଏମ୍ପାୱାର ଫ୍ୟାମିଲି ବିଲ୍ଡ ଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନେସନ୍। ଯେମିତି ସ୍ଲୋଗାନ ଥାଏ, ମା ହେଲେ ପାଠୋଇ ଦେଶ ଯିବ ଆଗଇ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼େଇବା। ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଆମର ପରିବାର ଏମ୍ପାୱାରମେଣ୍ଟ ହେବ, ଏମ୍ପାୱାର ହେବ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ। ତା ସହିତ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବା ବିକଶିତ ଦେଶ ଗଠନ କରିପାରିବା। When a girl is educated, a nation is elevated। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ଆମ ଦେଶ ସେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବ ବା ଡେଭଲପ ହେବ। ଦ ମେନ୍ ମେସେଜ କ'ଣ ଷ୍ଟୋରିରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ଦ ଡେ ଦ ରିଭର ସ୍ପୋକ୍ ଇଜ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କରେଜ, determination, self belief
empower in individual to overcome obstacles, achieve their dreams such a pursuing education. एजुकेशन माध्यम तुम करेज बढ़ डिटरमिनेशन कौन जिनस को तुम डिटरमिनेशन कर सेल्फ बिलीफ तुम आत्म विश्वास बढ़ इंडिविजुअल टू ओवरकम द जिते प्रकार प्रोब्लेम आस सब तुमको तुम कौन ताको ओवरकम कर आड़े दब अचीव देयर ड्रीम्स तुम ड्रीम को पूरण करने जहाँ कि प्रोब्लेम आसो तुम्हें कौन कर ओवरकम कर तेणु आर क्लास आम क्वेश्चन आंसर विषय आलोचना करवा ता पूर्वर तुम्हें जदि ये चैनल टी नुआ अछ चैनल टी को प्रथम सब्सक्राइब करदब लाइक कर शेयर कर और शेष तुम्हें कौन क्लास टी किपरि लागला कमेंट दे मतामत देव। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। थैंक यू।